अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं जिंदगी की उस हकीकत के बारे में बात करने की कोशिश करूंगी जिसके बारे में हम रोज सोचते तो हैं कि हमारे साथ हमारी इस दुनिया में, बेदर्द दुनिया में या बेरहम लोगों के बीच में जिस तरीके के हम फंसे हुए हैं, इनके बीच हमारी कौन मदद करेगा। बेशक हमारा दिल, हमारा रूह इतना ईमान का ज्यादा सख्त है कि कोई शक और शुबा नहीं कि हम अल्लाह के कोई फैसले या उसकी मदद को लेकर हम कश्मकश में पड़े या शक में पड़े या भरोसा ना करें। बेशक वो हमारी हमेशा मदद करता है। क्या हमें इसकी बारीकी के बारे में मालूम है? क्या हमें कैसे मालूम है कि वो किस वजूहात से मदद करता है, कैसे लोगों की मदद करता है और किस तरह की मदद करता है, कहाँ रहकर मदद करता है, किस में छुप कर मदद करता है और किसके जरिए से मदद करता है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा इसी के बारे में। आज मैं कुछ ऐसी खास बातें बताने की कोशिश करूंगी कि अल्लाह जो भी इंसान की मदद करना चाहता है या किसी की भी मदद करना चाहता है इस कायनात में, ना सिर्फ इंसान, कोई भी मखलूक ले लो, अगर उसकी वो मदद करना चाहता है तो वो खामोशी से कैसे मदद करे। तो इसी के बारे में हम कुछ बातें आज डिस्कस करेंगे। बेशक अगर कोई आपके सवालात होते हैं तो बिना झिझक आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, बात चल रही थी अल्लाह की मदद हम तक किस तरह पहुंचे। सारे मखलूक़ात तक तो पहुंच ही जाएगी, बट खास करके वो इंसानों की कैसे मदद करता है इसके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कोई हम तक किस तरह की मदद लेके आ रहा है। जैसा कि मेरा वीडियो ही ले लीजिए, अगर आप स्क्रॉल करते करते मेरा वीडियो पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए कुछ ऐसी जरूरी बात शायद इस वीडियो में मेरे जरिए छुपी हुई है जिसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बेइंतहा आपका दिमाग इसको ढूंढने की कोशिश करता है। चलिए मैं आपको एक छोटे से वाकयात में बताती हूँ मेरी जिंदगी के। मैं जब भी बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती हूँ या मैं कुछ चीजों को लेके गमगीन हो जाती हूँ तो मेरा दिल उन सवालात को लेके उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, और चाहे वीडियो के जरिए हो या किसी से बातचीत के जरिए हो या किसी से मुलाकात के जरिए हो या कहीं चले जाना हो या कहीं बैठ जाना हो या कोई गाना सुनना हो तो या कुरान पढ़ना हो या नमाज पढ़ना हो या दुआ करना हो। बाज औकात पर आपको समझ में ही नहीं आता कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। आपके दिमाग में जो चीज को लेके आपका दिमाग तकलीफ में है या आपकी सोल तकलीफ में है, उस वक्त आप इतना डेस्परेटली सीख करते हैं कि कोई आके आपसे बात करे। शायद आपको सवाल भी रखना नहीं आता हो उस वक्त, फिर भी आप ये सोचते बैठते हो कि या अल्लाह इसका कोई रास्ता दिखाओ, या अल्लाह इसका कोई जवाब तो दे दो। तो इसी तरह कई बार मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए हैं। खास करके एक प्रीच है जिनका नाम नौमान अली खान है, और मुझे उनके बयानात सुन के मेरा दिल बस खो जाती हूँ। उनकी आवाज में जो नरमी है, सादगी है, जो अल्लाह के कलाम को लेके बात करने के बारे में हो या किसी मसले को लेके बात करने के बारे में हो, या जो बहुत बहुत ऐसे सवालात है मेरी जिंदगी में जो जिनका जवाब वो आज तक मुझे उनके वीडियो के जरिए से 10% तो मिल ही चुका है। मैं जब भी बहुत ज्यादा तकलीफ में होती हूँ तो अचानक मैं जब फोन खोलती हूँ या यूट्यूब खोलती हूँ तो मुझे उनका एक वीडियो दिख जाता है और वही मैं क्लिक कर देती हूँ, और मुझे उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे जो दिमाग में जो सवालात चलते होते हैं कोई ना कोई रिलेटेड उनके पास से वो जवाब मुझे मिलता होता है। तो इसी तरह मैं ये बोलना चाह रही कि पता नहीं ये वीडियो के जरिए आप तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। शायद आप कुछ सवालात का जवाब ढूंढ रहे हो या अल्लाह इसी जरिए से आप तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। तो मेरा वीडियो आखिरी तक देखिए, बेशक आपको बहुत पसंद आएगा। तो जो अल्फाज आप इस वक्त सुन रहे हो मेरे, ये सिर्फ एक जरिया है। असल पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। हो सकता है आपके दिल ने कभी खामोशी से दुआ मांगी हो और आज अल्लाह की दुआ का जवाब आपके सामने भेजा जा रहा हो।
इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इस पैगाम को सिर्फ एक आवाज समझकर इग्नोर मत करना। हो सकता है यही वो लम्हा हो जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपके अल्लाह के और भी करीब लेकर चला जाए। चलिए हम बात करते हैं अभी खामोशी से अल्लाह की मदद आना हम तक। तो इंसान अपनी जिंदगी में अक्सर एक सवाल करता रहता है, मैं दुआ करती हूँ या करता हूँ, सजदे करती हूँ या करता हूँ, इतना रोती हूँ और इतना सब्र करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है अल्लाह खामोश हो गया। क्या अल्लाह मेरी दुआ सुन भी रहे हैं? ये सवाल शायद दिल में कई बार उड़ता होगा और जवाब सिर्फ एक आता है अंदर से, हाँ बिल्कुल अल्लाह हमारी दुआएं सुन रहा है। तभी तो हमारे मुसलसल दुआएं चलते हैं, रुकते ही नहीं। नाउम्मीद होते हैं फिर भी बैठ जाते हैं, अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, उसी को पुकारते हैं, चाहे वो आवाज में जवाब न दे, बट अंजाम के जरिए हमारे सामने हर वो जवाब हमारे सवालों का देता रहता है। बस इतनी चीज है कि हम उन चीजों को गौर से देखें, उन चीजों को गौर से समझने की कोशिश करें। अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन उसका तरीका हमारे समझ से ज्यादा गहरा है। अल्लाह की मदद हमेशा शोर शराबे के साथ नहीं आती, उसका तरीका खामोश होता है, गहरा होता है, और उस वक्त समझ आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपना सफर देखता है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो। यानी अल्लाह कभी दूर नहीं, अल्लाह कभी खामोश नहीं, वो हमेशा अपने बंदे के पास है, बस हमें नजर नहीं आते। तो चलिए आज देखने की कोशिश करते हैं अल्लाह की खामोश मदद की पहली निशानी। कभी आपने महसूस किया होगा कि अचानक लोग दूर हो गए, वो रिश्ते जो मजबूत लगते थे, वो दोस्त जो हमेशा पास रहते थे, वो ख्वाब जो पूरे लग रहे हैं या मुकम्मल होते हुए नजर आते हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। आप सोचते हो कि शायद लोग बदल गए, लेकिन असल में जरा गौर से सुनिए इस बात को कि ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह आपको उन सब चीजों से अलग कर देता है जो आपको उससे दूर कर रहे होते हैं। इस बात को बड़ी गौर से समझने की कोशिश करना। आप तन्हा होते हो ताकि सजदे की तरफ रुजू करो, आप तन्हा हो जाते हो ताकि आपके आंसू सिर्फ अल्लाह के लिए गिरे। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, अल्लाह के सबसे करीब वो बंदा है जो रात के अंधेरों में सजदे में आंसू बहाता हो। तो समझ लो, अगर तुम्हें तन्हाई महसूस हो रही है तो तुम अल्लाह के सबसे करीब हो। और अब दूसरी निशानी में दिल की बेचैनी होती है। अचानक आपको वो चीजें सुकून नहीं देती जो पहले देती थी। ना दोस्तों की बात, ना दुनिया का शोर, ना माल, ना दौलत, सब अधूरा लगने लगता है। आपका सजना संवरना, आपके कपड़े पहनना, आपका लोगों से मिलना या लोगों से ज्यादातर बात करना, दावतों का शोर शराबा या मैयतों की जगह दिल में एक खालीपन और एक प्यास होती है जो बुझ ही नहीं होती है। इतनी प्यास, उसकी शिद्दत भी कम नहीं होती है। ये बेचैनी असल में अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह चाहता है कि तुम समझ लो, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने, तुम्हारी असल मंजिल आखिरत है। कुरान में ये बातें आते हैं जैसा कि दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जो दिल अल्लाह से जुड़ा हो या जुड़ जाता हो वो हमेशा बेचैन रहता है, और जो दिल अल्लाह के जिक्र में डूब जाता है वो हमेशा सुकून पा लेता है। सुभान अल्लाह। और तीसरी निशानी आजमाइश और ताकत। कभी कभी दिल इतना रंजीदा हो जाता है, गम में हो जाता है कि आप रोने लगते हो और अल्लाह के सामने दुआएं देते रहते हो, पुकारते हो, क्या अल्लाह मेरे से क्या गुनाह हो गया है। ये किस तरह की आजमाइश है। बट इसमें मेरी तीसरी निशानी आपको मैं बताती हूँ। इस आजमाइश के पीछे आपको लगता है मुसीबत भर रही है, दुआएं रुक गई है, रिश्ते टूट रहे हैं, हर रास्ते में रुकावट आ रही है। आपको लगता है आप कमजोर हो गए हो, आपके अंदर अब वो ताकत नहीं बची। एक छोटा जख्म आपके वो बहुत तकलीफ दे हो जाता है दिमाग में, लेकिन असल में अल्लाह आपको तोड़कर जोड़ रहा है। अल्लाह आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। तो हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा अज्र। जैसे लोहा आग में तब कर ही तलवार बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलें झेल कर ही ईमान के असली
اصل مقام تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ آزمائش زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آزمائش تمہاری روح کو بدلنے آیا ہوتا ہے۔ آزمائش تمہاری روح کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس آزمائش کو ہمیشہ اپنی طاقت کے لیے استعمال کرنا، اللہ سے مسلسل صبر کی دعا کرنا، کہنا کہ اللہ جو تکلیف دے رہے ہیں یا مل رہی ہے یا ہو رہا ہے، اس میں مجھے صبر عطا فرما، چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، بس آپ مجھے صبر عطا فرمائے۔ یہ دعا ہوتی ہے آپ کے اوپر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ تو چلیے ابھی بڑھتے ہیں چھٹویں نشانی کے پاس۔ اب دیکھیں یہ چھٹویں نشانی جو ہے دل کا ٹوٹنا۔ کبھی آپ ہنستے ہو، دنیا کے سامنے مسکراتے ہو، لیکن رات کو چھپکے سے آنسو بہاتے ہو۔ لوگ اس کو آج کل ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں، اسے ڈپریشن کی بیماری کہتے ہیں آپ کو علاجوں کی ضرورت ہے یا دوائیوں کی ضرورت ہے، آپ کو فلاں دوا کھانی چاہیے یا فلانی جگہ پہ آپ جا کے علاج کرانا چاہیے۔ تو ان ساری باتوں کو سائیڈ میں رکھیے۔ دل کا ٹوٹنا یا ڈپریشن میں جانا یہ عمر کے ساتھ، یہ اللہ کے کچھ ایسے نشانیاں ہیں جو اللہ آپ کو مضبوط بناتے ہوئے اس کے دل کے قریب آپ کو لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو فلموں میں یا سیریلوں میں یا جو بھی بناوٹی چیزوں میں وہ لوگ باتیں اڑاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار وہ فلانا، تو ان چیزوں کے بارے میں آپ بالکل بھی توجہ نہ دیں۔ سمجھ جائیے یہ کچھ اللہ کا اشارہ ہے۔ اس کی غیبانی طاقت کو محسوس کرنے کی کوشش کریے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ یہ سارے مسئلات کیوں ہو رہے ہیں۔ تو کبھی آپ اس میں ہنستے ہو، دنیا کے سامنے مسکراتے ہو، لیکن رات کو چھپکے سے آنسو بہاتے۔ لوگ سمجھتے ہیں آپ کمزور ہو گئے، لیکن اصل میں یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کا حرب ہے۔ دل کا ٹوٹنا اصل میں اللہ کا بلاوا ہے۔ دل کا ٹوٹنا اصل میں اللہ کا بلاوا ہے۔ اس بات کو گہری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ تمہارا دل نرم کرتا ہے تاکہ تم اسے پکڑو، اور جب تم کہتے ہو یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو بھائی اور بہنوں، دل کا ٹوٹنا نقصان نہیں، رحمت ہے۔ اب آتے ہیں 7ویں نشانی پر، اللہ کی خاموش مدد۔ یاد رکھیے اللہ کی مدد ہمیشہ دکھائی نہیں دیتی، کبھی وہ ایک نئی سوچ کے روپ میں آتی ہے، کبھی ایک نئے راستے کے شکل میں آتی ہے، کبھی ایک نئے انسان کی شکل میں آتے ہیں، یا کبھی ایک اچھے دوست کے یا انجان لوگوں کی شکل میں آتے ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں، اللہ ایک نیا راستہ کھولتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور جب تم سجدے میں گر کر اپنے آنسو بہا دیتے ہو تو وہی آنسو اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کی خاموش مدد نہ شور کرتی ہے، نہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ نظر آتی ہے، نہ اظہار ہوتا ہے، وہ دل میں اترتی ہے اور انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اس کے خیالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اسے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط اور لوہے سے بھی زیادہ طاقتور وہ بنا جاتی ہے۔ تو بس صبر کرنا اور اس زندگی سے سیکھنا اور تکلیفوں سے بھی سیکھنا، تکلیف میں اپنے آپ پر رحم کھانا اور کسی پر بھی مرحم مت کھانا، اپنے آپ سے یہ کہنا کہ اللہ تمہارے ساتھ، اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بس اسی بھروسے پہ اپنے زندگی کو آگے لے کے چلیں۔ یہ ایک ہی بھروسہ ہے جو آپ کو اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنائے گا۔ اب آتے ہیں 8ویں نتیجے پر، نشانی پر، نتیجہ اور پیغام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم تنہا ہو، بے چین ہو، آزمائشوں سے گھرے ہو، یا تمہارا دل ٹوٹ گیا ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں۔ وہ تمہارے اندر ایک نئی روح، ایک نیا یقین اور ایک نئی طاقت پیدا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسان ہے، ہر اندھیرا روشنی کا پہلا قدم ہے، ہر آنسو ایک نئی مسکان کا ذریعہ ہے، ہر آزمائش جنت کا راستہ ہے، بس اللہ پر یقین رکھنا سیکھ لو۔ اب آتے ہیں 9ویں نشانی پر، اصل کامیابی مال میں نہیں، لوگوں کی تعریف میں نہیں، اصل کامیابی
صرف اس میں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ جو انسان اللہ کے لیے جیتا ہے اس کی خبر باغ جنت بن جاتا، اور جو انسان دنیا کے لیے جیتا ہے اس کی خبر اندھیروں کا گڈھا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی خاموش مدد آپ لوگوں کو ان بلندیوں تک لے جاتی ہے جہاں ہم صرف اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور انسان کی سب سے بڑی عزت یہی ہے کہ اللہ اسے اپنا بنا لے۔ اب آتے ہیں 10ویں نشانی پر۔ دنیا کے دن چھوٹے ہیں، آخرت کا سفر لامحدود ہے۔ یہاں ایک دکھ اور خوشیاں ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن خبر برزخ اور قیامت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، وہ دن آئے گا جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے ان کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کمایا یا بنایا، اصل سوال یہ ہے کہ قبر میں ہمارے پاس کیا جائے گا۔ صرف 2 چیزیں، ایمان اور اعمال۔ تو آج ہی فیصلہ کرو، کیا ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں یا صرف دنیا کے لیے؟ یہ ہمیں سوچنے کی کافی ضرورت ہے۔ تو چلیے اللہ سے ایک چھوٹی سی دعا کرتی ہوں، یا ہم سب کریں گے۔ یا اللہ، جس نے یہ پیغام سنا اس کے دل کے زخموں کو شفا دے، جس کی دعا رکھی ہوئی ہے اس کی دعا قبول عطا فرما، جس کا دل ٹوٹ گیا ہے اسے اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسے نیا آغاز عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے، اور ہماری خبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو پلیز کامنٹ میں میرا سلام کا جواب ضرور دے دینا۔ السلام علیکم اور فی امان اللہ۔